ভিডিওটা দেখো, তারপরে আমি কিছু বলছি। लगाइए स्टैंड स्टैंड लगाओ देखा आधार कार्ड छोड़ो बड़े भाई ओ छोटू बेटा मादर छोड़ो क्या करने आई छोड़ो छोड़ अरे छोड़ छोड़ो छोड़ो ओ छोड़ो छोड़ो बेटा चलो बेटा अरे रहने छोड़ो रहने हटा छोटो छोटो क्या समझा दिया आया छोटू जुदा आधा कर चल जान दे उठा आधा उठा उठा आधा उठा अरे उठा ওটা চল। चल जान दे अरे चल जान दे ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, যে ধর্ম কোনো মানুষকে মারতে শেখায়নি, সহানুভূতি করতে শিখিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে ঘুরে দেখিলে, রে গোবর খোকো মাথাটা গিয়েছে তোদের। তোরা अपने अपने गांव में कुत्ता शेर বানিয়েছিস। बाहर आके देख, शेर कुत्ता बन जाएगी। তা হিসাব করে চল। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, মারতে শেখায়নি, সহানুভূতি করতে শিখিয়েছে। তাই তোর মতন ওই কুত্তাকে ওরা 100 করে ফেলে দিতে পারতো। মুসলমানের সে তাকত আছে, কিন্তু সে সম্মান ইজ্জত ইসলাম সেটা শেখায়নি।